ଅନୁଗୁଳ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 10 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଗାଁ ପାଖ ନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ନାବାଳିକା ଶାବଳଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତଳା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ସୁକଳ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଇଟା ଛେଚି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ସୁକଳ ବଡପଦା ଗାଁର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ବରାଳ। Preview. Audio Jungle. Preview. सोनपुर जिला बिनिका पुलिस एक नंबर विहीन कार को अटकाई सेथिरु विपुल परिमाणर गंजेई जबत करने सह जड़े युवक युवती को धरबार सफल होईछि एवं आउ जड़े युवक फेरार होबार सक्षम होइता बेले बिनिका पुलिस तदंत जारी। Preview. बालेश्वर जिला 60 नंबर जातीय राजपथ कमालपुर निकट रे युवकों को भूजाली हाणी लुटि नेले टंका सह मोबाइल फोन। यह आक्रमण रे युवक जनक गुरुतर होई निकटस्थ मेडिकल रे भर्ती थिया बेले जलेश्वर पुलिस रो घटनास्थल रे तदंत जारी। Preview. पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल मैच रे डिफेंडिंग चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 गोल रे हराई भारत विजय मुकुट पिंधिछि एवं भारतीय दल हॉकी विश्वकप 2026 पई योग्यता अर्जन करबा सह चतुर्थ थर पई हॉकी एशिया कप रो चैंपियन होईछि। Preview. मध्य प्रदेश इंदौर निकट पीथमपुर रे एक तैल कंपानी रे गैस लीक जोगु 3 जनकर मृत्यु एवं अन्य केतक कर्मचारी चेताशून्य स्थानीय एमआई हॉस्पिटल रे भर्ती। सेपटे मृत्यु संख्या वृद्धि पाइबार संभावना थिया बेले पुलिस टीम रो तदंत जारी। Preview. Audio Jungle. Preview. Preview. सोमवार ठारू 2 दिनिया दिल्ली गस्त रे जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही गस्त अवसर रे मुख्यमंत्री दिल्ली रे सबु बीजेपी सांसद को भेटिबार कार्यक्रम रहिछि। उपराष्ट्रपति निर्वाचन पई से सांसद को भेटी आलोचना करिबे जहा राज्य राजनीति रे आलोड़न सृष्टि करिछि। Preview. भुवनेश्वर मंचेश्वर थाना अंचल रे एक खेल पड़ियारू जड़े युवकों गलित मृतदेह उद्धार होईछि। ताकू केही हत्या करी एठारे फिंगी देइथिबा संदेह करा जाउता बेले पुलिस रो तदंत जारी। Preview. कंधमाल जिला दारिंगीबाड़ी थाना अंचल रे जड़े नाबालिका को दुष्कर्म करा जाइथिबा अभियोग होईछि। अभियुक्त युवक एक कार भितरे नाबालिका को दुष्कर्म करी फेरार होई जाइथिबा बेले पुलिस अभियुक्त को धरिबा लागि विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ जारी रखिछि। Preview. Audio Jungle. Preview. Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview.
ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା 12 ମାଇଲ ଚିତ୍ରଡ଼ା ରାସ୍ତାର ଅସ୍ତିଆ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ହାତୀପଲ। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅଟୋଟି 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ମଦାରୁ ବାରିପଦା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୃତକ ହେଲେ ରୀନା ନାୟକ। Preview.